Guys, tayo sa opisina guys, traffic guys, oh. Antipolo. Grabe yung traffic. Kanina pa yan guys. Traffic na yan. Super traffic. Traffic sabi. Haba ng pera na guys. Traffic oh. Yung Antipolo yan, bakyat sa may one way. Isang oras na yan. Yun o. Doon sa ano. May LTO. Grabing traffic. LTO, may LTO dyan? Ayun o, dinaanan natin. Nag-U-turn tayo doon. Oo. Wala siya po po, no? Ha? Ang ano yan, sa ano, para di maipit yung mga gamit. Oo. Parang babagsak na. Oo. Pambalot. Yung iba yan yung pumaputok, yung bilog-bilog. Parang ganyan din yun. Ka-branch lang yan. Traffic guys, oh. Haba ng ano. Hanggang ano yung tikling. Tikling Antipolo. Ito guys, ano, opisina. Grabe traffic na. Bangga na naman yata. Traffic guys, so. Traffic. Traffic.